because of that potential. And and then I think about that contribution. So anyway, thank you for inspiring me, and thank you. Lalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa bagi umat Islam Allah Subhanahu Wa Taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita atas kesehatan sehingga kita dapat berkumpul sore hari ini untuk melaksanakan pertemuan informal dengan para pengusaha nasional Indonesia, dengan para tokoh-tokoh dan para pejabat. Terutama hari ini kita mendapat kehormatan kehadiran Mr. Raymond Thomas Dalio, seorang bisa dikatakan seorang pengusaha, seorang entrepreneur, seorang investor global yang telah banyak pengalaman selama berapa puluh tahun, yang telah bergerak di bidang ekonomi, di bidang investasi puluhan tahun di kawasan kita, di Asia, di Timur Tengah, dan beliau sangat berpengalaman berinteraksi dengan sovereign wealth fund dari beberapa negara. Beliau hadir pada saat Tiongkok melakukan pembukaan dunia waktu zaman Deng Xiaoping dan selanjutnya, sehingga saya kenal beliau beberapa saat yang lalu. Saya banyak diskusi sama beliau dan beliau banyak mengamati perkembangan kita di Indonesia, dan beliau banyak memberi saya masukan. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama kita beberapa saat yang lalu telah menggagas dan telah melahirkan sebuah, bisa dikatakan suatu sovereign wealth fund yang cukup besar potensinya, yaitu yang kita beri nama Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia, Jaya Anagata Nusantara. Dan Antara Indonesia ini merupakan konsolidasi kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu intinya BUMN, usaha-usaha negara. Dan antara ini kita konsolidasikan untuk melaksanakan suatu perbaikan, suatu peningkatan dalam kinerja dengan melakukan suatu perbaikan di mana perlu perbaikan, dan kita akui sendiri bahwa kita banyak perlu perbaikan semuanya supaya kinerja aset-aset kita cukup baik. Dengan demikian kita mengundang semua pihak yang bisa memberi kepada kita suatu pandangan-pandangan yang kritis, pengalaman mereka, bagaimana mereka melakukan
investasi sehingga nanti pengelolaan aset-aset Indonesia itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehati-hati mungkin, dan bahwa nanti semua entitas ekonomi kita dilaksanakan dengan efisiensi yang bisa bersaing dengan semua entitas di dunia. The ocean, so I asked him to attend. And of course we have Mr. Rozan. Rozan is now the CEO of Danantara, and he's still the Minister of Investment and Downstream Industries. And of course, Mr. Eric Toyer is the Minister of State of Enterprise, and he's the chairman of the Supervisory Council of Danantara. And then we have Mr. Hashim J. Kusumo from Asari Group, who happens to be also my brother, which is not his fault. And then up next to it, we have Mr. Garibaldi Tohir, who is a leading entrepreneur in Indonesia. We have the pleasure of being able to do that. I think that there are 5 factors that are now taking place in the world that everybody must pay attention to, that are driving the changes in the world order. People ask me, how is the world order changing? How do I make sense of what is happening? So I did a study that over the last 500 years it became a book called The Changing World Order. And there are 5 factors that are driving the changes in the world order and changing how things are happening. And those 5 factors have to do first with money and debt and markets. There's a cycle. Money is debt, debt is money, and there is a debt cycle that takes place. And that affects everything because money is buying power, credit is buying power, and how that is used. And the most powerful factor is man's inventiveness, particularly of new technologies. And so we now see what I believe is the most powerful invention of technology, which is in the form of artificial intelligence, because intelligence affects everything. It affects medicine, it affects how we're doing everything, government and so on. And so those 5 factors of that potential